niya. Crunchy? Ang chicken? I-mix na ba niya? Ay, makapagay. Yung mga naman. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, we're gonna do a mukbang. We're gonna eat some Jollibee. And right now, I'm with my friends. So introduce yourself guys. My name is Lovely. My name is Beverly. Lorena. I'm Sheila. Is the palabok burger steak with adobo rice, and we have the spaghetti, we have here the chicken, we have the gravy, French fries, we have the pineapple juice. For our dessert, we have the peach mango pie. While we eat, we're gonna play also a game called the Kiss, Marry, and Kill. Is this really good, the adobo? Uh-huh. I'm gonna try it. Uy, walang lemon. Ngayon nag-English There's lang no po. lemon in here. The lemon sachet. Adobo rice. Nga ba yung sa Philippines? Adobo? Yeah. Hindi, I'm walang not adobo sure. rice. This is new. Bago Philippines? ito. Mga adobo rice? Ano sa'yo nang ibutang? Adobo. Ha? Adobo nga? Adobo. Adobo. Adobo ba? Oh, gikuha ang adobo ang sauce. Yeah. Ay, oo. This is really good. I like it. The burger is like really good. The same in the Philippines. No, aside from the adobo rice. We have so many food and we're grateful. My favorite. Spicy chicken. Joy. Ding, ding, So we're gonna start the question now. First is Tom Cruise. Oh my God. Kiss, Marry, and Kill. Kiss. Kiss. Kiss mo. Kiss. Kiss lang. Okay. Kiss lang. Brad Pitt. Mary! Oy! Ay. Manyeta lang si Brad Pitt. Brad Pitt. Kiss lang po. Kiss ko and then cheek. Like a cheek kiss. Not like a door kiss. Kiss na po. Okay, kiss sa Kiss cheek. ako sa iyaha. Ay, bet man anak ko. Oh. I bet na ni mo. Yeah. So, unsa ka Mary? Yeah. Marry ka? Angelina Jolie lang. Angelina boy ako. Next is Chris Hemsworth. Agoy ka. Uy! Si Thor. Mary! Mary! Kiss lang po. Kiss lang ko. Mary! Sige lang malikat kiss eh. Si Dan yun yung Dan yun na iya ni Mary. Di depende man. Basta Yeah, Chris depende. Hemsworth is Mary. Yeah. Liam Hemsworth. Mary. Ha? Duha ka buhok pa yung suot. Si Liam? Ako kiss lang ko kay Liam. Kiss. Liam Kiss na po Hemsworth. ko. Kiss. Kiss lang. Ako Mary. Manyak di ako. Ayaw to i-edit Yeah, siya. dali na ito. Okay. Okay, Leonardo DiCaprio. Uy. Hindi ko bayot. Char lang. Kung Titanic Days, Mary. Karon kay Kiss na lang. Hindi naman siya lamig. Kiss ko. Kiss lang. Kinsa Kiss. po dito? Leonardo DiCaprio kiss sa cheek. Kiss lang po sa iyaha. Kiss na po ko. Kiss. Wow, kuya kayo nila. Gusto kayo siya i-please kiss lang tanan. Gani. Kaya masukod si Dan. Dili, sa kuwara po ng kuon. Okay, Ryan Reynolds. Ay! Ay! Mary. Mary, because it's really funny. Yeah, Mary. Mary. Kiss lang po I sa wanna iyaha. marry him. Kiss ko, kiss. Ah, grabe. Gani, kiss lang siya permanente. Sorry, Tatum. Yeah, I'm gonna marry him. Channing kiss. Kiss lang. Yeah, I don't think he's like Kiss po ko, kiss. husband material. Yeah. Kiss. For judgmental kayo mo. I told you. It's like uwag-uwag material. Yes, Yeah. yes. So Hindi kiss. na kaana permanente yung mag-marry na mo. Zac Efron. Oy, Oh. Mary. Ay, kiss lang po. Kiss. Ay, gamay kayo siya sa kuha. Kiss. Yeah, Mary kiss ko. Zac Efron. Mary. Yeah. I know the crush na niya. Crunchy. Mm. Ang chicken. Ashton Kutcher. Kiss lang. Kiss lang po. Kiss lang po ko. Kiss. Okay, madlock man ko kay ano, sa iyang Kay asawa. Eh, si Keanu Reeves. Uy, Mary. Kiss lang. Mary too. Mary. Kiss lang. Keanu is to marry. I feel like he's too like serious. Hindi ka gusto serious, More Jay. stable. Di na naman anong itaglain. He's not gonna find somebody else. Sometimes too serious food is not good. Kiss na lang. Kiss. Eh, sa calorie na. Kiss lang. Kiss lang po di mo si Keanu. Ako, Mary. Di mo Mary kumain po sa ko. iya. Ano man? Wow, mura po siya ganahan sa ako, no? Yan na di mo ang ganahan. Di ba lang ko siya kuwan? Bet? Yeah. Mo ba?
Chris Brown. Chris Brown, no, Chris Brown. No, not really Chris Brown. Wala lang, popular Or man. if it was back when he started, like being famous, then I would go for Kiss. Now, I think I'm gonna go with Kill. Kill po ko. Kayo, Jun? Kill. Yeah, because of the domestic violence incidents, like and all that kind of stuff. Ben Badgley. The actor from you, Kiss lang ko sa'ya. Kiss. Kill ko. Kiss lang. Ano Kill. kayo kasi grabe? I will kill him first before he will kill me. Oh, that's true. Right? Yeah, because it could be really obsessive. Nag-base That's dahil true. sa'yo. John Lloyd sa John Lloyd. Kill. 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 Murderer mo? Ano kill nun mo? Kung sa ka mga movie nila ni Sarah, sa mga, kung sa mga I finally found someone, may ana na movie, Kiss ko, pero now Kill. No, the other side of John Lloyd is Bad. I don't like Oh it. yeah? Yeah. Oh yeah? By the way, John Lloyd is a famous Filipino actor. Kill na lang po ko. Alright. Like, Karoon pa mo kayo naman sa rice? I'm not a fan of Yolo. Yeah, me Yeah. too. Kuan lang. Kuan lang siguro. Usikain aside. kiss na lang. Kiss na lang, kiss. Kuan. Kiss na lang kaya maluoy. Ang ka mga gwapa. Nana siya body best? Kung sa'yo, buddy. Gwapo din siya, buddy. Maabot niya sa ABCBN. Daniel Padilla. Lang. Kiss ko. Kiss ko kay tating-tating siya. Kanang 1 year supply of kanang cereal, something ana. Ano man? No, that's cereal. Mac and cheese. Kiss lang. Kiss Masuko si Sheila. Catherine. Si Sheila kay naman. May kiss lang eh. Masuko ang kat niyo. Kill. Sam Hilby. Ah, kill. Ay, kill. Dalia, kill. Kill pag ko. Anong kill? Wala siya appeal. Kiss lang po, Wala kiss. siya appeal. Kiss ko. Coco Martin. Ay, Kiss on the forehead. Oh, kill. kill lang. Kill mo? Hindi kay, nganong mag-deny-deny pa, uy. Ah, okay. You know? About ni Julia. Tinuod Ano yun. di ano? Where's ang Julia? Nari ang Ay, baby, uy. Ay, Julia nga ba rito? Muntahan, kiss ko siya. Montana. Sakla. Clara. Ay, Julia, Montana. Ano? Kinsa nga Julia? Kato sa Clara. Julia. Matumarara. Montes. Next one is Enrique Hill. Kiss. Kiss pod ko. Kiss lang. Kiss. Bubukang ko siya. Kapag di mo ni James Kay James Reid. James Reid, kiss. Kay lamion siya. Lami siya in Ikaw? fairness. Kiss lang. Kill ko. Susi. Anong kill kasi? Gawin pa siya. Di na ko siya ko, Arbe. Hindi mo siya Char mo siya, Bet? Si Dan, hindi mong Ben. Daan na sa una. Hindi ka ganaan sa iya, Jun. Mas sa una pa? Di ka kapag mistiso, Char. Hindi na siya gusto ng station. Hidan na iya. Dingdong Dantes. Ay, mapatyan tamayan na Ben. No. Kiss sa cheek. Kill. Kiss. Wala siya appeal sa ako. Wala siya. Baka ba ako? Sige sa dingdong dantes. Ano ka? Kill. Kill ka? Hindi na ako siya bet, uy. Chamor, bet ni Dingdong mo. Ikaw. Siguro si Dennis Trillo kung Dingdong o Dennis. Kill po ko, kill. Kailan Richard Gutierrez. Wala, Richard Gutierrez. Uy, Makatay siya sa kay kalabati, ani. Kiss. Kiss pod ko. Kay humot kay siya, no? Oo, mas mas hindi siya maligo. Yeah. Mga manyapis. Very well groomed. Mas yung pa siguro suotan mo siya basura. Kundi mang good po. Limpiado sila. Laking nido ba na sila? Laking nido. Nido ba? Nito ba sa commercial for Alaska? Dili birch tree? Ano birch tree? Ah, dili nido. Wala ako kapag sa birch tree? Yung yamian gid ko sa burger steak. Like of all, karong nagkaon ako sa burger steak, gid ko na murag na satisfied. Okay na ka sa adobo, rice. It's not my favorite, pero okay ra. Mateo Gadicelli. Congratulations to Sarah and Mateo. Wow, close. Close ang no? Uy, paminaw! Close na kami, mami, di ba? Mateo. No. No. Hindi ko siya bet. Kiss na lang ko. Chris Cute ko. man siya. Is Chris Evans, Captain America. Mary. Mary! Kanang, isa po na siya, humot kay tanaw. Oh, humot no? Mas hindi maligo. Yeah, mga Yeah. kiskify. Especially when he wears like white Ang ano shirt. rin, atong mga bana, dili humot. Ah, grabe dan mo. Kuan lang man eh. Comment lang. Atong ba na? Opinion. Precious na siya. Kilaw din. Mary ko.
Mary na lang. Wala man. Lain ni Jano, kanang niyo siya. Dili ka Mao na po si Chris Evans sa imo. Oh, Ngano? ha? Nganong Mary na lang? Nagduduha ko. So, Michael B. Jordan, sa Creed, o sa katong sa Pink Panther. Hindi ko si Michael Jordan. Dili, oy, kayo ganina yung initial, Michael B. Jordan. Kiss. Kiss lang, respeto kay nice doon daw. Oh, nice. Di nga nabitaw, di ba ni Ana to cashier sa Coach? Oh, he's a really nice guy too. Okay, Na-meet daw nila. Bago siyang model sa Coach, Ben. Ah, okay. Ian Somerhalder sa Vampire Vampire Diaries. Kilang po sa iya ka. Kill ko. Kay di na ko siya kuan. Wala ko nagtanaw sa vampire manggod. Piti ng papuha. Gwapo ito kayo pero I don't know his personality. So just face lang. So Highlight lang. Kiss ko, kiss. Noah Centineo, to all the boys I've loved before. Kiss po ko sa iya, Kiss ko ha? sa iya ha. Kiss ko, kiss. Wow, kagwapa na to. Kiss lang ko sa iya. Okay. Mark Wahlberg. May kill ko sa iya. Di ko ka na sa iya? Kill pug ko. Kill. Mubo. Di na Mubo ko pa siya. siya? Tuesday, kita ka sa iya, bes? Kiss ko. Wala bitaw mubo. Mubo na siya. Mark Kiss Wahlberg. ko kay Mark Kiss ko sa Wahlberg. iya, ha? Yeah, he's cute. Si Dwayne Johnson, The Rock. Ay, uncle. Ben Diesel? Not yet, not yet. Dwayne Dwayne Johnson. No, The Rock from Moana. Kill ko sa iyo. Kiss. Kiss. Si The Rock ba? Offense. Kiss ko sa iya ha. Kiss ko. Oo. I don't know kung sa una sa wala pa siya na sikat. Karon di Kanang ka wrestler. Wrestler pa. Wrestler na siya. Until now. And si Vin Diesel from Fast and the Furious. Mary ko. Mary. Kill ko. Mary siya kay Mary siya kasi Ben Diesel kasi Oh, si Mary. Fast and the Furious. Mo ba yan na akong Vin Oh, Diesel yeah, ng yeah. buhay ko? Okay lang. Tama ko, okay lang. So kiss lang. Mga pa. Mary ko. Ako kay Kuan, kill. Max guwapa. Kill ka. Hindi ko siya bet. Si Jason Statham. Ano si Jason Statham? Kuan. Kill ko, uy. Di sa siya wala ko kailangan. Mary ko ana. Kailan niya siya body shape. Mary ko niya. Yeah. I don't know ko siya. Maroon 5, Adam Levine. Kiss ko. Kiss lang ko sa iya ha. Kiss ko kay Adam Kiss ko sa iya Levine. ha. Kiss. Kiss. Nick Carter. Kiss ko. Kiss ko sa iya. Crush na ko si Nick. Nick Carter sa Backstreet Boys. Backstreet Boys. Banana ba Backstreet Boys siya? Hello, nakalimut. Nick Carter ang guwapo Ito dito. pinakagwapo dito. Gwapo, kiss na lang. Oh, kiss ko. Si Captain sa Kinsa. Crash Landing. Ay, oh! Uy, wala ko nagtanaw ko, ana. Nindot siya? Ako na nanaw. Nindot siya, sorry. Ay! Guwapa siya sa dots. Sa original na Meteor Garden, Dao Si Dao Mengsu. Mengsu. Naabot na ng Korean. Yan. Korean. Kiss Mary Kill. Ay, Kiss, Kiss. kiss pod ko. Lee Min Ho. Kiss ko kang Lee Min Ho. Boys of the Flower. Mary ko, Mary. Mary. Saba. Unsa pa man ha? Di ayon? Char lang. Ayun. Kill. Kill ko. Sorry, kill po ko. Anong kill? Anong patay mo bas ganda? One use up. Kiss lang ko. Ay, Mary ko. Mary pod ko. Mary na siya, husband material na siya. material. Yes. He can cook, tapos stable pod siya, tapos he travel, so, pubrita, so kanira, choice na. Nani Peach? Pitch me ko. Nang tay durian no? Naman nata sa Pilipinas. Nabi durian. Pilipinas na, ah? Nata. Char. Kung sa lasa aron doon yan. Uy, lamig ng durian siya. No ba? Bruno Mars. Oh. Oh, kiss. Kiss. Kiss po ko. Kiss na lang. So, Enrique Iglesias, kuan, kiss. Ko. Hala. Hala. Enrique Iglesias? Mhm. Kiss. Ano man? Very tanawa. Messy. Go. Peach mango pie. Kabalo, Peach na siya. Mango. Si kinsa pa man, Justin Timberlake. Kiss. Kiss ko. Kiss ko. Kill ka? Kiss na lang. Ay, si Mr. Grey. Hoy, Mary! Si Mr. Grey sa 50 Shades of Kasi Grey. nga, nakalimut ko sa yung now. Kung Mr. Grey na personality, Mary ko. Mary ko. Yeah. Kay- Kuan. Kay Kuan. Mr. Juan kayo sila mabad. Ilang pangutok siya eh. Dirty man. Yeah. Wala pa ganang man. Ganaan ko sa iya ha, Jud. Mysterious. Lamion jud siya. Okay, there you go guys. We are done with our mukbang and It's really good. Subscribe. Subscribe. Busog. busog. Okay. Thank you guys for watching and I'll see you guys next time on my next video. Guys. Ah. Hi, friends!
Yung mga naman. Muntahan, kisa ko siya. Montana. Sakla. Ano siya? Ano?